여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 이제 오늘은 마태복음 21장 19절 말씀을 드리겠습니다. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 21, versículo 19. 그 이번 한 무화과나무를 주님이 Por la 보셨습니다. mañana, volviendo a la ciudad, Jesús vio una higuera. 근데 그 무화과나무에 잎사귀가 무성했습니다. Y esta higuera no tenía frutos. 근데 잎사귀는 많았는데 열매가 없었습니다. Tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. 그래서 예수님께서 그 무화과나무를 저주하셔서 무화과나무 마른 이야기가 나옵니다. Y luego habla de cómo él maldice la higuera y esta se seca. 제가 저희들 지금 무화과나무에 있어서 보면은 무화과나무 다른 나무가 좀 다릅니다. La higuera es muy diferente a otros árboles. 보통 나무들이 열매를 맺을 때 어떻게 열매가 형성되냐면 Comúnmente los árboles, ¿cómo hacen para dar frutos? 나무 잎에 있는 그 잎파랑치가 햇빛을 받아서 광합성 작용을 이렇게 해서 이제 녹말을 Las 만들게 clorofilas que se encuentran en las hojas de los árboles captan la luz del sol y producen lo que se llama la fotosíntesis, produciendo el alimento para el árbol. 제가 아는 그 과수원에는 En 사과 un campo 농사를 frutal, 짓는데 yo conozco acerca del trabajo de los árboles frutales de manzana. 달리면은 잎사귀 수하고 사과 수를 Entonces, 계산합니다. los encargados de los árboles de manzana checan la cantidad de hojas y la 그래서 cantidad de manzanas. 잎사귀보다 사과나무가 열매가 사과가 많이 달렸을 때 일부러 따내버립니다. Cuando hay más hojas que frutos, entonces arrancan las hojas. 보통 이제 사과를 맺기 위하여 잎사귀에서 이제 광합성작용해서 Comúnmente, para que las manzanas crezcan actualmente, con desarrollo científico logran producir manzanas 하나를 grandes. 키워서 이렇게 큰 사과를 만든 잎사귀 몇 개라는 걸 농부들은 정확히 알고 Pero 있어요. los agricultores comúnmente para poder producir manzana tienen que saber cuántas hojas tiene el árbol. 잎사귀가 적은데 사과가 많이 맺으면 Si hay pocas hojas y hay muchas manzanas, 잎사귀 만든 녹말이 나누어져야 하기 때문에 ya 사과가 que tiene que 적어지는 estar 거예요. repartido parejo entre las hojas y la manzana, entonces si hay muchas 그래서 hojas reduce la cantidad 크게 de 사과를 manzanas. 만들게 하기 위해서는 잎사귀가 적을 땐 사과도 수를 줄여서 Por 따내야 eso 합니다. cuando hay muchas manzanas y pocas hojas, tienen que quitar ciertas manzanas para que también se regule la cantidad de hojas. 나무에 잎사귀가 없으면은 열매를 맺을 수가 Si 없습니다. el árbol no tiene hojas, significa que no puede dar frutos. 그래서 이제 보통 나무인데 봄에 새싹이 나오는데 먼저 싹에 잎이 나옵니다. Por eso, comúnmente en primavera es cuando casi todos los árboles dan fruto, 이제 잎이 이제 어느 정도 자라면서 이제 꽃이 피고 열매가 다시 pero 나옵니다. antes de que dé el fruto, primero crece la hoja y luego el fruto. 근데 이제 무화과나무는 저희들 어릴 때 보면 전혀 다릅니다. Pero la higuera es muy diferente. 무화과나무는 믿음이 굉장히 좋아서 Esta higuera tiene tanta fe, 잎이 아직 안 났는데 aunque la hoja no ha crecido aún, 잎이 날 줄로 믿고 creyendo que la hoja va a crecer, 열매부터 맺기 시작. primero hace crecer la fruta. 그래서 무화과나무 실제 꽃이 없다고 무화과라고 말하는데 Por eso la higuera es conocida porque no tiene flor, 이제 그 안으로 꽃이 있죠. tiene por dentro la flor. 근데 이제 그 열매를 맺으면서 열매가 먼저 나오면서 이제 잎이 나와서 이제 열매를 키워. Primero crece la fruta, luego crece la hoja y va madurando de ese modo la fruta. 다른 모든 나무는 잎을 보고 열매를 맺기 Mientras otros 시작하고 árboles frutales primero ven las hojas y luego crecen las frutas, 무화과나무는 잎이 생기지 열매부터 먼저 맺으면 하나님 잎을 만들어 주어서 열매가 맺을 pero 걸 las 알고 higueras, 열매부터 antes de 먼저 la 시작. hoja, primero dan fruta. Así Dios lo hizo, sabiendo que va a pronto crecer las hojas, primero 근데 crezcan 여러분 las frutas. 예수님이 시작하셔서 그 Dice 무화과나무 que 보고 entonces 가셨다고. Jesús iba pasando por ese lugar y vio el 그 árbol de la higuera. 무화과나무는 잎은 무성한데 열매가 없었다. Pero aquella higuera tenía muchas hojas, pero no tenía frutos. 이제 그 무화과나무 잎은 나무는 무슨 생각했냐면 열매면 잎이 많이 필요해. 잎을 만드는데 막 충실했어. Tal vez la higuera pensó, para poder dar fruto necesito muchas hojas y por eso empezó a producir muchas hojas. 잎을 만드는 너무 충성하다 보니까 Pero cuando Jesús la vio, 열매를 만드는 일에 소홀히 해버렸어. no tenía nada de frutos. 아주 무성했어. Tenía muchas hojas. 예수님 멀리서 봤을 때 Desde lejos, cuando vio Jesús el 아주 árbol, 잎이 무성합니다. tenía gran cantidad de hojas. 정상적인 무화과나무는 어떠냐면은 잎이 나기 전에 열매가 나기 때문에 잎이 적나 열매가 많으리라고 생각하죠. Comúnmente una higuera, en vez de dar muchas hojas, primero tiene muchos frutos. 보니까 열매가 하나도 Pero 없는. cuando Jesús se acercó a la higuera no tenía nada de frutos. 정말 여러분 제가 이런 생각하면
참 마음이 Cuando yo 안타깝습니다. pienso en estas cosas, siento mucha lástima en mi corazón. 만일 내가 무화과나무였다면 Si yo hubiera sido la higuera, 피무성할 때 같은 벌써 열매가 무르익었을 cuando 거예요. ya tiene muchas hojas el árbol de higuera, significa que las frutas ya están maduras. 내가 믿음없이 그러지 말고 열매부터 먼저 만들어 잎이 자라서 열매가 팍 익었으면 Antes de que crecieran las hojas, primero hubiera madurado los frutos, los higos. 그러니까 너무너무 시장하셔서 무화과나무 열매를 바라고 가셨을 때 무화과나무가 예수님께 열매를 탁 드렸다면 얼마나 Cuán 영광스러워. glorioso hubiera sido que al acercarse Jesús ya tuviera los frutos muy maduros para que él pudiera comer de ellas. 제가 이제 그런 것들을 생각해 보면은 Cuando pensamos en estas cosas, 이제 우리가 생각하는 생각하고 주님의 생각이 너무 nos 다르다는 거예요. damos cuenta de que nuestra forma de pensar y lo que piensa Jesús es demasiado 사탄에게 diferente. 어떤 교육을 받았냐? Nosotros, ¿qué tipo de educación hemos recibido? 이제 사탄식의 교육을 이 물질 세계에서 Hemos 배웠습니다. aprendido en este mundo material la educación de Satanás. 여러분들 이제 우리는 정말 어떤 교육을 받았습니까? ¿Qué tipo de educación hemos recibido? 이제 이 세상 예를 들어 말하자면 빛을 만들려고 하면 Por ejemplo, en este mundo cuando quieren hacer la luz, 전등불을 켜든지 석유를 준비한 땔감을 주면 불을 피우는 그런 조건들을 갖춰야 piensan que tienen que cumplir con ciertas condiciones para encender la luz, como a través de la leña, a través de una vela. 내가 자동차 공장을 Si yo 차린다고 tengo que hacer una empresa productora de 그리고 automóviles, 이제 내가 넓은 땅을 primero 구해가지고 tengo que conseguir un terreno muy amplio 자동차 만들어서 모든 제 기계를 y 갖추고 traer todos los aparatos que puedan desarrollar los 기계를 automóviles, 끌어들이고 con hacer la instalación de la electricidad, 사람들에게 자동차 만드는 방법 기술을 가르치고 capacitar a las personas para trabajar. 이제 그러면서 자동차가 되도록 모든 갖추어 놓고 이제 De 자동차를 ese 만들기 modo, 시작하는 거예요. después de cumplir con todas las condiciones necesarias, puedo producir 그러니까 automóviles. 이제 우리는 이 세상에서 배운 방식은 Nosotros hemos aprendido de este mundo 모든 게 갖추어진 상태에서 이제 일을 하는 그런 que todas las 방식의 cosas se 삶을 tienen que 배웠어요. hacer cuando se cumplan todas las condiciones. 그래서 여러분들이 이제 일을 하기 전에 먼저 모든 게 갖추어졌나 안 갖추어졌나 그걸 보는 Por eso, 거죠. antes de empezar a trabajar, ustedes siempre están viendo si las condiciones se 근데 cumplen o no. 예수님은 천지를 창조하신 분이니까 Pero como Jesús es alguien que creó los cielos y la tierra, 아무것도 갖추어지지 않는 상태에서 예수님은 Él 일을 creó las 하시는 거예요. cosas dentro de una situación donde ninguna condición se encontraba 그러니까 lista. 이제 예수님이 볼 때 우리 볼 때와 전혀 다릅니다. Por eso, el momento en que ve Jesús y el momento que nosotros vemos es muy 예, diferente. 집에 가셨어요. Él fue a la casa de Jairo. 이제 야이로의 딸이 죽었습니다. La hija de Jairo estaba muerta. 그들은 어려 이제 죽었다. Ella ya murió. 예수가 아니다 잔다. Y Jesús decía, no, ella duerme. 그들 볼 때 막 진짜 예수님 뭐 비웃었어요. La gente se burlaba de Jesús. 아니 딸이 죽은 걸 정확히 봤는데 Como si hemos visto cómo ella murió. 숨이 거치고 몸이 이제 호흡이 정말 그 맥이 이제 중단되고 시체가 싸늘하게 굳어져 오는데 Su 아이가 pulso se ha 잔다고. detenido, su corazón dejó de latir, ya empieza a endurecerse su cuerpo. ¿Cómo puede decir a eso que está 그걸 viva? 이해를 못했습니다. No podían comprender. 근데 예수님은 천지를 창조와 생명을 만드시는 분이니까 Pero Jesús, como es el creador de los cielos y la tierra, 그냥 일어나니까 porque si Él le dice que se levante, entonces se 우리가 볼 때는 levanta. 이해가 안 가는 거예요. Entonces no podían entenderle. 나사로가 죽었습니다. Cuando Lázaro murió, 이제 예수님께서 마르다에게 말했습니다. Jesús le dijo a Marta, 네 오빠가 다시 산다. tu hermano vive. 믿지를 못하는 거예요. No podía creerle. 그래서 이제 무덤에 돌문을 옮겨 놓아라. Dijo que moviera la roca que cubría la 근데 tumba. 마르다가 뭐랬어? No querían hacerlo. 주여 죽은 지 나흘 돼서 벌써 냄새가 Ya lleva 나요. 3 días de haberse muerto. ¿Cómo puede decir eso? 여러분 우리 보기에 냄새가 나도 Aunque huela, 여러분 우리는 냄새나 썩은 냄새 나는 사람 어떻게 살립니까? ¿cómo va a salvar a alguien que ya lleva tanto tiempo 우리가 muerto? 볼 때 불가능해요. Es imposible. 우리 인간을 만든 하나님 그 왜 못 고치십니까? 살리시죠. Pero si Dios es quien creó al ser humano, es fácil para Él salvarlo. 예수님을 믿는 믿음 모든 게 우리 관념으로 예수를 믿으려고. Nosotros queremos creer en Dios conforme a nuestro punto de vista. 그래 우리가 관념으로 보면은 말이 안 되는 이야기죠. Pero si lo vemos desde nuestro punto de vista, es algo absurdo. 난 예수님이야 썩은 냄새난 나사를 어떻게 ¿Cómo, 살아? aunque sea Él Jesús, pero cómo va a salvar a alguien que ya está pudriéndose y 그들은 está 전부 oliendo 다 mal? 그렇게 생각을 했어. Así pensaban ellos. 맞습니다. 뭐 대부분 그렇게 생각을 했어. La gran mayoría pensó de ese modo.
냄새를 어떻게 살려? ¿Cómo vas a salvar a algo que ya está pudriendo si está oliendo 우리는 mal? 우리 인간적으로 배운 그걸 가지고 예수 적응하니까 안 Nosotros 된다는. con nuestros conocimientos y lo que nosotros sabemos queremos entender a Jesús. 죄를 사함 받는 것도 그렇습니다. El perdón del pecado es del mismo modo. 내 속에는 막 죄를 사고 싶은 마음이 있습니다. En mi corazón hay el deseo de hacer el 내가 pecado. 죄를 사함 받았다고 예를 들어 생각해 봅시다. Supongamos que yo fui liberado de mi pecado, 죄를 지으니까 pero cuando cometo el pecado, 나 늘 죄인이라고 yo por 생각해. eso pienso que siempre tengo pecado. 그래 예수 십자가에 못 박혀 내 죄를 위해 죽으셨어. Sí, Jesús murió en la cruz por mis pecados. 내 죄를 사한 건 Sí, 사실이야. es cierto que Él limpió mis pecados, 하지만 나 또 죄를 짓자. pero yo sigo cometiendo pecado. 그러니까 난 죄인이 맞아. Entonces sigo siendo pecador. 이런 인간적인 관념을 가지고 신앙생활 하는 사람이 너무너무 Son 많다는 muchas las 거죠. personas que con su punto de vista humano quieren hacer la vida y creencia de 그래 este 여러분 modo. 예수님은 우리하고 다르지요. Jesús es muy diferente a nosotros. 우리가 볼 때에 죽었어도 잔다고 Según 자는 게 nuestro punto de 맞고 vista, tal vez Él está muerto, pero si Jesús dice que duerme, entonces duerme. 근데 썩어 냄새가 나도 살아나오라면 Aunque 살아나오는 tenga 게 un 맞. mal hedor a putrefacto, pero si Jesús dice que venga para afuera, 그러니까 여러분 entonces Él debe 예수님이 venir para afuera. 말씀하시는 내 생각에 맞고 내 그 관념에 맞아야 받아들인 게 No se 아니라 debe aceptar a Jesús porque vaya de acuerdo a mi forma de pensar. 예수님 하신 말 내 말이 맞든 안 Aunque 맞든 no vaya de acuerdo a mi forma de pensar, 말씀을 받아들이는 거죠. aceptar simplemente la palabra. 그래 무화과 나무가 그냥 다른 나무는 다 열매부터 맺기 시작하는데 Aunque las demás higueras primero dan el fruto, 무화과 나무 이야기를 했어요. pero esta higuera habrá pensado, 아이고 저 미련한 ay, esos tontos árboles. 철에 열매 맺고 나오다가 잎이 안 생기면 그 열매 다 죽을 Si ellos 건데 dan fruto primero, entonces, y no dan hojas, entonces se van a morir. 신처럼 잎이 먼저 만들어져야 다음에 열매가 만드는 건데 Primero se crean las hojas y luego crecen los frutos. 저 바보도 감나무 봐 잎부터 먼저 Mira el árbol de 만들잖아. caqui, ese árbol primero da las hojas y luego los frutos. 와 잎부터 먼저 만들잖아. No puede dar primero los frutos. 또 잎부터 먼저 나와. Todos los árboles dan primero las 그럼 hojas. 본받아야 하는데 Así debo hacer. 이러하게 저 열매를 맺다가 잎 안 나면 어떡하려고. Qué tontos, ¿cómo piensan dar frutos sin antes tener hojas? 저렇게 미련하게 안 Yo no 살 voy a 거야. ser tan tonto como ellos. 난 생각해가면서 살 거야. Yo voy a vivir pensando. 얘 열매 맺으면서 잎이 필요하니까. Por eso, para dar un fruto antes necesito las hojas. 저 열매는 좀 천천히 잎부터 만들 거야. Primero necesito de las hojas para producir el alimento para 그래서 이 mí. 무화과 나무는 열매 맺는 일보다 잎 맞는 일을 먼저 시작하는. Y por eso, en primer lugar, empieza a producir las hojas. 다른 무화과 나무는 난 무화과야. Y las otras higueras que dicen, yo soy una 달라. higuera, soy diferente a otros árboles. 믿음의 Yo 나무야. soy la higuera de la fe. 하나님은 내가 잎 나온 걸 보고 열매 맺는 거 원치 아니하시고 내가 하나님 잎을 줄 걸 믿고 열매부터 시작하라고 Dios 그랬어. no deseaba que yo primero diera las hojas y luego diera el fruto, sino primero confiando en Él, primero de frutos y 지금 luego las hojas. 보려고 잎이 날라고 생각도 안 한 것 같지만 Aunque la hoja quiere salir, 맺으면 하나님 이미 잎이 나오도록 다 해주셔. primero tiene que salir el fruto, entonces Dios va a hacer que las hojas 이제 무화과 crezcan. 나무가 그런 마음으로 열매부터 맺기 La 시작. higuera con ese corazón da frutos primero. 열매가 막 달리기 시작하자마자 바로 잎이 쫙 벗어나. Cuando ya los frutos están creciendo, salen las hojas. 이제 광화순 작용을 통해서 녹말만데 막 열매 있게 보내는 것이 Entonces, a través de la fotosíntesis, se alimenta a las plantas, 열매가 얼마나 기쁘겠어요. alimenta al árbol. Qué feliz será. 잎이 나올 줄도 모르고 그냥 열매부터 시작했는데 Yo solamente di frutos primero. 만약 잎이 안 나오면 이제 말라 Si no hubiera 죽는데 crecido las hojas, yo habría muerto disecada. 하나님 잎을 보내주셨다. Pero Dios me envió las hojas. 녹말을 만들어 막 열매로 보내오네. Ay, las hojas producen alimento para mí. 아이 너무 맛있는 열매로 막 녹말이 보내오네. Así los frutos surgen muy sabrosos. 아 이제 나는 그냥 가만히 있어 열매가 저절로 맺어지네. Sin querer, las hojas van creciendo. Y los frutos también. 나무들은 막 열매가 막 너무너무 탐스러워. Entonces, los árboles se ven muy codiciables. 아마 이 나무는 딴 나무를 비웃었을 Este árbol tal vez se burló de las otras. 거는 이제 늦게 열매를 맺어도 Yo, aunque dé frutos después, 내 잎이 많으니까 잘 만들 수 있을 거야. ya que tengo muchas hojas, puedo dar frutos. 그는 그 자기 열매보다 잎을 자라는 거야. Él prefería más las hojas que los frutos. 자 우리 속에 알맹이 없는 잎만 무성하게 키웠어. Entonces, solamente tiene abundantes hojas. 영적이지 않는 사람은 항상 잎에만 관심을. Pone todo su interés en las hojas. 잎만 무성하게 키우는 그런 나무들이 너무너무 Son 많아. muchos los árboles que solamente hacen crecer las puras hojas. 그런 나무가 바로 이 무화과 나무 같은 거지.
esos árboles son como esta higuera. 예수님은 잎이 무성하니까 열매가 있어야 하는 Entonces Jesús supuso que porque tenía muchas hojas tendría que tener 그래서 muchas frutas. 실행하셨습니다. Pero ¿por qué lo detestó? 열매를 위하여 무화과나무 앞에 갔습니다. Para tomar de la fruta fue ante la higuera. 근데 그 무화과나무 예수님께 작은 열매 하나를 드리지도 Pero aquel 못했어요. árbol ni siquiera pudo darle una pequeña fruta a Jesús. 얼마나 탄식하고 고통하고 괴로웠겠어요. Cuánto sufrimiento, cuánta desesperación habrá 그 sentido. 무화과나무를 저주하셨습니다. ¿Por qué maldijo Dios a este árbol? 왜 저주를 하셨습니까? Porque no daba frutos. 열매를 맺지 않아서 Si nos 저주하셨습니다. ponemos a pensar seriamente en 그러나 esto, 좀 더 깊이 생각하면 el árbol de la higuera 하나님은 믿음으로 살지 않는 무화과나무. no vivía por la fe. 모든 게 갖추어진 걸 보고 일을 하려고 Quería 합니다. trabajar conforme a que las condiciones estuvieran todas completas. 믿음으로 어떤 일을 시작할 때 Cuando empezamos por la fe, 하나님께서 우리 속에 역사에 도우시는 것들을 많이 볼 수가 있어요. podemos ver cómo Dios de muchas formas nos ayuda en nuestro interior. 모든 걸 갖추어 놓고 시작한 게 한 번도 없어요. Por eso no hay ninguno que empezaba viendo las condiciones. 책을 출판할 때나 Cuando empezamos a producir los libros, 선교학교를 시작할 때 cuando empezamos a hacer el seminario, 왜 선교사들을 보내 cuando enviábamos los misioneros al extranjero, 저희들이 아무것도 없어요. no teníamos ninguna condición, 그러나 하나님이 기뻐하시는 것이니까 pero como Dios estaba contento por esto, 선교학교를 시작했습니다. iniciamos el seminario. 기뻐하시니 그냥 책을 출판했어요. A Dios le agradaba, por eso pudimos imprimir los libros. 기뻐하시니까 그냥 우리들은 선교사들을 Porque a Dios le 보냈고 agradaba, pudimos enviar a los misioneros. 방송을 하기 시작했어요. Empezamos con los medios de comunicación, 와이프를 시작하고 iniciamos con IYF, 라시아스 합창단을 만들고 con el coro Gracias, 근데 이제 하나님이 그것들을 막 볼 때 불가능한 것 같아요. pero delante de Dios todas estas cosas parecían imposibles. 하나님이 그 일들을 이루어가는 걸 볼 Pero 수가 있어요. Dios fue cumpliendo con cada una de estas cosas. 이번에 시카고에도 크리스마스 칸타타를 했어요. Esta vez hicimos el Christmas Cantata en Chicago. 목사님하고 전화로 우리가 Un 만났는데 pastor se comunicó con nosotros y fuimos a verlo. 이야기를 들으면 정말 불가능했다 Al escucharlo era realmente imposible. 하는 것도 불가능했고 Era imposible hacerlo. 그다음에 그 돈을 그 장소 임대료를 내는 것도 불가능했고 También pagar el dinero para rentar el lugar era difícil. 이게 이제 사람들을 가득 이제 모아서 채우는 일도 불가능했고 También era imposible reunir a tantas personas para llenar el 뭐가 auditorio. 하나 제대로 될 만한 게 No había 아무것도 없어. nada que nos hiciera ver que fuera 근데 posible. 그들은 이게 하나님이 기뻐하시는 일인 줄 알고 Pero sabiendo que era la voluntad de Dios, 장소를 빌렸습니다. y rentamos el lugar 그리고 사람들을 초대했어요. e invitamos a las personas. 근데 하나님이 그들을 도우시는 걸 볼 수가 있어요. Y pudimos ver cómo Dios les empezaba a ayudar. 저희들이 모든 걸 갖추어 놓고 많은 일을 했을 때 Cuando nosotros cumplimos con muchas condiciones y hacemos las cosas, 하나님이 아무 일도 하시지 않는 걸. podemos ver que Dios no nos apoya en nada. 어떤 이들은 우리가 복음을 전하긴 해야 하는데 Aunque tenemos que anunciar el Evangelio, 전도 집회를 해야 하고 tenemos que hacer la gran campaña, 그리고 이런 막 음악회를 해야 하고 también conciertos de música, IYF를 해야 하고 también tenemos que hacer IYF. 여러분 이런 일을 하는 동안에 Mientras hacemos estas 이제 actividades, 하나님께서 우리들 속에 많은 것들을 하시는 걸 봤어요. pudimos ver cómo Dios trabajaba fuertemente en nuestro interior. 우리가 브라질에 선교사를 보내야 하는 Nosotros teníamos que enviar un misionero a Brasil. 난 브라질 말도 한마디도 모르고 No sabíamos nada del idioma de Brasil. 물질도 아무것도 없어. No teníamos nada de presupuesto 근데 tampoco. 우리가 비행기표 브라질 가는 비행기표를 준비해서 선교사 가족들을 Así 보내. preparamos un pasaje para una familia de misioneros para Brasil y los enviamos. 내가 선교사를 보내면서 이야기를 했어. Y enviándolos a Brasil, les dije, 브라질 가는 비행기를 타라. suban al avión rumbo a Brasil. 그러면 그 브라질에 가는 비행기가 한국에서 가기다 한국 사람이 대부분 브라질 잘 아는 사람들이 많을 거고 Entonces, en ese avión que va rumbo a Brasil van a encontrar a muchos coreanos que conocen muy bien Brasil. 브라질까지 가는 비행기 한 30시간쯤 El viaje 가는데 de Corea para Brasil es de 30 horas. 비행기 안에 복음을 전해라. Entonces, con el que se encuentra, anuncia el 구원 evangelio. 받는 사람이 일어나거든. Si se levanta alguien que recibe la 그래 salvación, 인도를 받아가라. reciban la guía del siervo. 근데 아무 아는 사람도 없고 브라질 말 한마디도 모르는 Ellos no sabían nada de portugués. 비행기 안에서 사람들이 브라질 사람들 한국 브라질 교포들에게 복음을 전하기 시작. Entonces, la familia misionera empezó a compartir el evangelio dentro del avión. 30시간 가까이 가니까 막 지겹도록 복음을 Entonces, como eran 30 horas, sin cesar compartieron el evangelio. 그러면 그들을 하나님이 도우시는 걸 Y 봤어. pudieron ver cómo Dios les ayudaba. 우리가 코스타리카에 선교사를 보낼 때 Cuando nosotros enviamos el misionero a Costa Rica, 말도 모르고
아무것도 모르고 그냥 코스타리카에 Sin 선교사. saber nada de español, fueron enviados a Costa Rica. 근데 공항에 내렸는데 세관님들이 이게 뭐냐고 물었어요. Entonces los de la inmigración le preguntaron quiénes eran. 그럼 무슨 말이 뭐하더래 웃고만 있었습니다. Ellos solo sonreían 세관님들이 거기 서 있으라 표시를 해서 서 있었어요. y les ordenaron que se esperaran allí. 코스타리카 말 한마디도 몰랐어요. No sabían decir ni una sola palabra. 있다가 세관님들이 그냥 나가라고 했어요. Después de una hora, los dejaron entrar 나왔습니다. y llegaron. 어두웠습니다. Era muy oscuro. 어디 가느냐 전혀 갈 데 몰랐어요. Por más que veían por todos lados, no había dónde ir. 깜해졌는데 Ya era muy oscuro. 그래서 한국 사람이 막 뛰어왔어요. De repente un coreano venía corriendo. 안녕하세요. Hola, 혹시 조성주 ¿usted 선교사님이세요? es el misionero Cho Son-ju? 예, 그렇습니다. ¿Sí? 내가 오늘 아침 전화를 받았습니다. Oye, recibe una llamada. 한국에 어떤 내가 아는 사람이 있는데 Yo conozco una persona en Corea 이 코스타리카로 선교사로 가는데 y va a Costa Rica de misionero 도 모르고 sin saber nada. 아무것도 모르는 사람이 갔다. Sin saber nada, él fue a Costa 네가 Rica. 좀 가서 방언을 좀 도와줬으면 Me 좋겠다. gustaría que les ayudaras un poco en Costa 그래서 제가 Rica. 기다렸습니다. Por eso yo lo esperé. 왜 이래 늦게 왔어요? ¿Por qué llegó tan tarde? 이야기를 내가 말을 가만히 있어요. 생활이 있다가 나 보냈다. Y le explicó que estuvo durante una hora en la inmigración y luego lo dejaron salir. 그러면서 이제 그때부터 복음을 전하기 시작. Y desde ese momento empezó a anunciar el evangelio. 이제 코스타리카 에스파뇰을 가르치는 선생님을 만나. Y se encontraron con un maestro de español en Costa Rica. 그들에게 이제 에스파뇰 말을 배웁니다. Y aprendieron español de él. 제 말은 몇 마디 할 줄 알을 때 Ya cuando podían decir algunas palabras, 복음을 너무 전하고 싶었어요. querían anunciar la palabra. 그래서 이제 사람 셋을 앉혀놓고 Y 복음 empezaron a 이야기했어요. sentarse con algunos nativos de Costa Rica y empezaron a 단어 compartir. 몇 개만 나열한 것이지 Solo conocían ciertos vocabularios. 이제 그 말이 전혀 안 되는 거죠. No podían hacer un diálogo. 그래서 이제 몇 마디 했습니다. Decían unas palabras. 그래서 순간 잠깐만 Un momento. 그 이제 세상에 모여서 의논했습니다. Y le decía, 이 선교사님과 이 말이 무슨 말이야? ¿esto qué quiere decir? 이 말일 거다. Esta palabra debe ser esta. 그래 놓고 다시 이제 얘기하. Y otra vez le dice. 다음에 또 이야기를 하면 Y otra vez piensa. 잠깐만. Un momento. 그래서 이것만 한 이야기는 무슨 얘기? ¿Y esto qué quiere decir? 이제 세상에 모여서 Y 의논해가지고 así, reuniéndose, 한마디 platicando, 듣고 escuchando un poco, 말을 듣는 게 아니라 말을 연구하는 거. empezaba a analizar lo que escuchaba. 그래서 죄사함받고 구원받은 사람이 Así fue como fueron levantándose los salvos. 코스타리카 말 잘하는데 복음 전하는 사람 못 전하는 대부분인데 Aunque son muchos los que hablan bien el español, 코스타리카 말 전혀 못하는데 pero él no hablaba nada de español. 그때부터 복음을 전하고 코스타리카의 복음의 역사가 일어나기 Sin embargo, 시작해요. desde el momento que empezó a anunciar el evangelio, la obra del evangelio empezó a manifestarse en Costa 정말 Rica. 하나님의 은혜가 코스타리카의 많은 생명들을 Y la 구원하는 gracia 걸 de 볼 수 있어요. Dios hizo que muchas personas recibieran la salvación en Costa Rica. 생각하면 생각할수록 하나님의 감격스럽지 않을 수가 없어요. Con solo pensarlo, no puedo sentirme más que satisfecho de estar con Dios. 그러니까 처음에 복음을 전하는데 복음을 전할 만한 사람도 없었고 En un principio, cuando queríamos anunciar el evangelio, no había con quién compartir. 빠지만한 물질도 없었고 Tampoco teníamos presupuesto económico. 어떻게 한 줄도 몰랐고 No sabíamos cómo debíamos hacer para anunciar. 전혀 몰랐어. No sabíamos qué debíamos 근데 hacer. 우리는 복음을 너무 전하고 싶어. Pero deseábamos compartir el evangelio. 를 못하지만 Aunque no sé hablar, 돈이 없지만 aunque no tengo dinero, 아는 사람 아무도 없지만 aunque no conozco a nadie, 비행기를 타고 그냥 그 나라에 들어갔어. en avión llegamos a ese lugar, a ese país. 저희 선교 전 세계 선교사를 보냈는데 Así enviamos a todos los países a nuestros misioneros. 보낼 만한 능력이 있거나 힘이 있거나 돈이 있거나 사람이 풍성해서 보낸 게 No 아니에요. los enviamos porque tuviéramos la condición, tuviéramos la economía para hacerlo. 선교사를 보내야겠다. Jesús los envía. 한국에 있는 목사님 어느 하나 뽑아 그냥 보낸. Solamente entre los misioneros coreanos los enviamos. 떠날 때 막 울고 Claro, lloraban. 눈물 흘리고 이제 보냈어요. También derramando lágrimas fueron enviados. 하지만 거기서 어떻게 일할 줄은 몰랐어. No sabíamos cómo iba a trabajar allí, 비자를 어떻게 얻어야 하는지. cómo van a obtener la visa. 그쪽에 가서 선교사님 만났어. Yendo a ese lugar me encontré con un misionero. 당신 뭐 하는 사람이야? ¿Usted quién es? 선교사라. Soy misionero. 선교사 어떻게 ¿Cómo 말도 un 모르고 misionero 왔느냐? viene sin hablar nada de nuestro 너 idioma? 배우면 안 되냐고. Pues voy a aprenderlo. 세상에 이런 선교회가 어디 있느냐고. ¿Cómo existe una misión como la de ustedes? 다 그렇게 말했어. Todos se sorprendían al escucharnos. 성경은 그렇게 하지 않았어. Ninguna otra misión hace del mismo modo. 할 말을 배우고 정보를 모든 걸 Primero 갖추고 aprenden el idioma, luego ya sabiendo todo,
또 물질도 충분히 cumpliendo con 가지고 todas las condiciones, teniendo la economía 우리는 suficiente. 비행기표하고 돈 몇 푼 가지고 Nosotros 그만 가는 거예요. solamente con el pasaje de ida los enviábamos. 그 다음에 어떻게 살라고? ¿Y después cómo van a vivir? 네가 하나님의 종이면 Tú eres siervo de Dios, 하나님이 알아서 하실 거야. entonces Dios va a trabajar en tu 너무 vida. 막막했습니다. Todo parecía muy borroso, 떨어지어서 갔습니다. pero confiando en la palabra fueron enviados. 이렇게 했는데 전 세계에 선교사 보내서 복음을 전하고 구원받는 역사가 일어나고 Así enviamos en un principio, pero ahora muchos frutos del evangelio se manifiestan en todo el mundo. 군유섬이 전 세계 제일 크게 힘있게 일하는 선교회가 Good News Mission ahora se ha convertido en la misión que trabaja con más fuerza en todo el mundo. 적인 면으로 부족한 것이 많은 반면에 Humanamente hay muchas faltas, 하나님께서 일할 기회가 많고 pero hay mucha oportunidad para que Dios se manifieste. 인간적으로 많이 갖추어 놨기 때문에 하나님 일할 틈이 없도록 만들어졌어요. Pero cuando las condiciones humanas se cumplen demasiado, no hay oportunidad para Dios. 지금도 우리들 선교사를 보낼 때 막 어렵고 힘들게 Aún el día de hoy, cuando enviamos a los misioneros, los enviamos con dificultad. 하나님께서 정말 그들을 통해서 많은 생명이 제사받거나 얼마나 감사한지 Pero Dios, 말보다 a 할 수 través 없어요. de ellos, muchas almas reciben la salvación, lo cual yo no puedo más que sentirme agradecido. 똑같은 나무가 있는데 무화과 나무가 있는데 Aunque son iguales las higueras, 모든 걸 갖추어진 뒤에지 열매를 uno 맺을 거야. quiere dar fruto después de cumplir con todas las condiciones necesarias. 이 피에 만들어지지 않으면 열매가 말라붙어 얼마나 창피해. Qué vergonzoso es que sin una hoja yo dé fruto y luego me diseque. 그 나무는 잎이 나서 자라도록 열매 맺는 중단했습니다. Por eso prefirió dar hojas para evitar dar frutos. 무화과 나무는 그렇지 않았어요. Pero las otras higueras no son así. 매일 맺으면 주님이 잎 주시고 열매 자라도록 해 주실 거예요. Dios va a hacer que yo dé fruto primero y luego las hojas. 믿음으로 그들은 열매부터 시작했어요. Por la fe iniciaban primero con los frutos. 나무는 전부 다 잎부터 시작하는데 무화과는 열매부터 시작했어요. Todas las higueras empezaban con los frutos, pero esta inició con las hojas. 도우셔서 열매를 다 자라도록 해줘. Dios primero hace que crezcan los frutos 만 무성한 나무는 y luego las hojas. 매가 Pero 없었어요. esta higuera no tenía frutos. 그때 열매가 예수님께 들었으면 얼마나 행복했겠습니까? ¿Cuán feliz hubiera sido esta higuera si hubiera sido lo contrario? 그런 기회를 놓치고 말았습니다. Perdió aquella oportunidad. 너무나 안타까워. Es muy triste. 그래서 우리 주님의 일은 믿음으로 해야 합니다. Debe ser por la fe. 우리가 같이 계신 걸 믿어야 합니다. Debemos creer que Jesús está con nosotros. 주님께서 우리 속에 살아 일하실 걸 믿어야 Debemos 합니다. creer que Jesús trabaja dentro de nuestros corazones. 감사합니다. Muchas gracias. 다음 시간에 Nos 뵙겠습니다. vemos en la siguiente sesión. 네, 네. Hasta luego.